Fuel is essential in our daily lives, but as oil prices continue to rise, many people are feeling the impact. From transportation to food, this issue affects more than we realize. Mayungot ko kuya kanang mag-interview lang nimo about bitaw sa fuel kuya sa pagtaas sa gasolina. So ako mangutan kuya unsa may kanang na epekto sa pagtaas sa gasolina sa imong kada adlaw nga panabuhian mo kuya. Alisod dado kamoy kay daga ng dako kay na bawas sa mong pan madauli kung matag gabi Sa isang kadlaw kuya siguro pinaraman po na inyong mauli nga ano ya ganun siya sa balay. naabot sa 500 400 inana tungod sa dito ra sa pam tuwara sa gasolina nakadung So gamay ra jud ang inyong makuha kada adlaw. wala yung mo may panalbaho daw So giyon sa man ninyo siya pagkuan kuya nga ning taas man ang gasolina ning taas ko ba ninyo mga kanang pamasahe or singil sa pamasahe? Pindi na po sa uban na matag 20 15 wato na po mawala po na po. Drivers are among the first to feel the effects. While fuel prices rise, their income does not always increase. In terms of kanang sa pagtaas sa fuel, actually wala ko like vehicle para sa ana, but it does affect my allowances, especially if kanang mag commute ko gikan sa boarding house then sa school, so dako kayo siya mabawas, especially now nga nitaas gud pod as the fuel prices arises kuan nang dako mabawas akong allowance, so maglisod ko sa og tipid, especially if mag-duty ko, like for example sa boarding house na ko to for example hospital, since mag-duty man sad ko, so nasa more or less nasa 30 to 40 pesos, and if imo siya ikuan is back and forth, so 80, so more na siya one day allowance na ko, which is 100 or 150, so dako gyud siya mabawas, and foods pud nako. Ko kayo ang impact sa changes sa atong gasolina, which is nakasakasad ang mga pitihan sa ato ang jeep in terms of kanang mag-commute ta kung asa ta mag-boarding house, then ang mga estudyante nga magplitihan bitaw mas maapektuhan ang ilang mga allowances, and of course sa ilahang mga pag-commute la, instead of kanang mag-boarding house sila sa hayo, mo choose na sila nga boarding house doon sa ilang university para males ang ilang gasto bitaw. For example, mauli sila, gamay ra ilang gasto, maplitihan sila, then ang ilaha bitaw kanang allowance, instead of 100 ang ilang allowance ang per day, madako-dakuan na lang. For many students, even small increases can have a big impact. When transportation costs increase, food prices also rise. Vendors are forced to adjust, either by increasing prices or reducing portions. The rising oil price is more than just an economic issue. It affects transportation, food prices, and the daily lives of many people. Through the story shared in this documentary, we realized how global problems can greatly impact local communities. This issue also connects to the Sustainable Development Goals, especially zero hunger
affordable and clean energy, and sustainable cities and communities. While the challenges continue, awareness, cooperation, and small actions can help create a better and more sustainable future for everyone.